नमस्कार मु विश्वजित नीट टू नो ऑडियो चैनल को पुणी थे आपन स्वागत आउ थे आसी आपन पाखक एक नुआ नोटिफिकेशन सहित जहाँकि आसी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा डीपीसी समग्र शिक्षा तरफ बहुत गुड़े टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रुटमेंट को नहीं चलो जाना ये आसी नोटिफिकेशन क्यों क्यों पोस्ट अच्छी क्या लेखा वैकेंसी अच्छी क्यों मैंने एप्लाई करेंगे एप्लाई प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन दरकार आप मेन सैलरी केते कौन रोचे सब डिटेल्स जनइबी भिडियो शेष पर्यंत देखो भिडियोटी इनफर्मेटिव लाइक और शेयर करने भूलें। चलो जी नोटिफिकेशन को देखो फुल नोटिफिकेशन को जीवा आगे आपको कही रखुच्छी कि जहाँ भी नोटिफिकेशन आसी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा तरफ से पोस्ट वैकेंसी ओनली से डिस्ट्रिक्ट पिला ही एप्लाई करेंगे ओनली से डिस्ट्रिक्ट पिला ऑल ओडिशा कैंडिडेट पिला एप्लाई करेंगे ओनली से डिस्ट्रिक्ट पिला एप्लाई करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट तरफ आसी नोटिफिकेशन सेकेंड रोचे जो अच्छे एप्लिकेशन फॉर्म टी डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल लिंक देती आपन से पाइबे आगे जॉइन कर जॉइन करने भूलें। एवं चलो जाना फुल नोटिफिकेशन डिटेल्स देखो तो नोटिफिकेशन देखिए आगे आप खाली प्रथम देखिए दूसरी केते कौन वैकेंसी आसी देखो तो एटा सब रोचे आपंकर 17टी रोचे आपंकर केजीबीबी टाइप 3 केजीबीबी टाइप 3 रोचे जहाँकि रोचे आपंकर वार्डन अकाउंटेंट आपंकर पार्ट टाइम टीचर रोचे आपंकर इंग्लिश मैथ साइंस हिंदी संस्कृत रोचे आपंकर सब्जेक्ट तो नॉन टीचिंग रोचे आपंकर वार्डन आउ अकाउंटेंट तो टोटाल 17टी केजीबीबी रोचे आपंकर रिक्रुटमेंट तो आपंकर वैकेंसी रोचे वार्डन पोस्ट पर 7टी वैकेंसी क्यों आपंकर वार्डन पोस्ट टी क्यों आपंकर केजीबी दरकार आप चेक करदे आ अकाउंटेंट रोचे आपंकर 11टी वैकेंसी टोटाल 17टी भितर 17टारू 11टा वैकेंसी अच्छी पार्ट टाइम टीचर जाऊँच आप इंग्लिश मैथ साइंस आउ हिंदी संस्कृत पार्ट टाइम टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट रोचे आप 12टी वैकेंसी क्यों आपंकर केजीबीबी इंग्लिश पोस्ट फांका अच्छे आप चेक करदे तापर अच्छी मैथ साइंस अच्छे आप 12टी वैकेंसी तापर अच्छी हिंदी संस्कृत अच्छी 15टी वैकेंसी तो टोटाल आप टीचिंग नॉन टीचिंग मिसिकी टोटाल हूँ 57टी वैकेंसी तो ओनली से डिस्ट्रिक्ट पिला एप्लाई करेंगे जो डिस्ट्रिक्टर आपंकर यही नोटिफिकेशन आसी तो आप टोटाल हूँ 57टी वैकेंसी टीचिंग नॉन टीचिंग मिसिकी एवं देखो एवं जी फुल नोटिफिकेशन देखो नोटिफिकेशन टी आसी समग्र शिक्षा गंजाम छत्रपुर आपंकर गंजाम डिस्ट्रिक्टर समग्र शिक्षा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तरफ आसी नोटिफिकेशन टी जहाँकि ऑर्डर नंबर रही 1001 डेट अच्छी 10/4/2026 10 एप्रिल 2026 रही नोटिफिकेशन डेट टी एडवर्टाइजमेंट को रही एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ केजीबीबी टाइप 3 समग्र शिक्षा गंजाम डिस्ट्रिक्टर आप समग्र शिक्षा केजीबीबी तरफ आसी एडवर्टाइजमेंट जहाँ रही विभिन्न प्रकार पार्ट टाइम नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रुटमेंट को नहीं देखो तो एप्लिकेशन इनवाइटेड आपको इनवाइट कर एप्लिकेशन माध्यम एप्लाई करने फ्रॉम एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट क्या केजीबीबीटा कस्तूरबा आपंकर विद्यालय रोचे तो ओनली से फीमेल कैंडिडेट मैंने ही एप्लाई करते मेल कैंडिडेट न था ओनली फीमेल कैंडिडेट एप्लाई करते फॉर एंगेजमेंट ऑफ आप डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाफ पोस्ट हूँ वार्डन अकाउंटेंट पार्ट टाइम टीचर इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तो आप टाइप 3 इन ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीबी रहा रिक्रुटमेंट वार्डन अकाउंटेंट पार्ट टाइम टीचर तापर आप देखो क्राइटेरिया कमिटी कौन रोचे एप्लाई प्रोसेस देखो तो एप्लिकेशन इनवाइटेड आप इनवाइट कर ऑफलाइन माध्यम एप्लाई करेंगे स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट माध्यम फॉर एंगेजमेंट इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोस्ट इन 17 केजीबीबी ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट 17टी केजीबीबी रही रिक्रुटमेंट तो देखो एवं रोचे आप पोस्ट आ वैकेंसी आपंकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट हूँ वार्डन पोस्ट 7टी वैकेंसी अच्छी ओनली फीमेल मैंने एप्लाई करेंगे आप एज लिमिट हूँ मिनिमम 30 मैक्सिमम 50 वर्ष हूँ एज लिमिट के सुधा 1/4/2026 सुधा मिनिमम 30 मैक्सिमम 50 वर्ष हूँ एज लिमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन रोचे बीए सहित बीएससी करते आप एप्लाई करेंगे सहित बीएड दरकार मुझे अलग आड़े मुझे भी देखी से बीएड मागी ना खाली यही आपंकर बीए सहित बीए ना बीएससी सहित बीएड करते आपंकर 2 वर्ष एक्सपीरियंस मागुंट वार्डन पोस्ट पर वार्डन पोस्ट सैलरी भल अच्छे 25,621 टंका 75 पैसा रोचे आप सैलरी ता भितर भी आपंकर ईपीएफ शेयर रोचे आपंकर से 12% 10% काटिदेले जितकी टका रही आपंकर सैलरी मिल सिलेक्शन प्रोसेस रोचे कैरियर मार्किंग परसेंटेज आपंकर कैरियर परसेंटेज हिसाब से आपंकर सिलेक्शन प्रोसीजर टी तो ये मार्क बेसिस सिलेक्शन प्रोसीजर रोचे ये रिमार्क्स लिखिं कैंडिडेट फ्रॉम सेम ब्लॉक जेठी आप केजीबीबी अच्छी से केजीबीबी सेम ब्लॉक रे प्रथम कैंडिडेट मान को प्रेफरेंस दिया जदि से कहीं एप्लाई कर तो पाख ब्लॉक ना
ଆପଣ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସେମାନେ ନେବେନି। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସର 12ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଓନ୍ଲି ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ 18 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 1/4/2026 ସୁଦ୍ଧା, 1/4/2026 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବିଏସସି ସହିତ ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ, ବାସ୍ ଏତିକି। ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଯଦି କେହି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନଟ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ବି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟି 10 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ସାଲେରୀ ରହୁଛି 9,075 ଟଙ୍କା। କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ତାଠୁ ତ ଭଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ବି ଆଠୁ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ କି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର 9,075 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଆଉଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ମାର୍କ ବେସିସ୍ ହିସାବରେ ସେଇ ସେମ୍, ଓନ୍ଲି ସେଇ ପ୍ରଥମ ସେମ୍ ବ୍ଲକ୍, ତାପରେ ଅଦର ବ୍ଲକ୍, ନହେଲେ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ। ତାପରେ ସେଇ ସେମ୍ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ସେଇ ସେମ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 12ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ 18 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ବିଏ ସହିତ ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ। ଯଦି କେହି ଆପଣ ଅନଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କେହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବାଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନଟ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ବି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର ବିଏ ଲେବୁଲରେ, ଆଉ ଇଂଲିଶଟି ଅନର୍ସରେ ଥିବା ଦରକାର। ସେ 9,075 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ସାଲେରୀ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଇପିଏଫ୍ ଅଛି, ମାନେ 9,075 ଟଙ୍କା କଟିବ, କଟିକି 8,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ। କେରିୟର ମାର୍କ ହିସାବରେ ରହିବ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିୟର। ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ 15ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ମିନିମମ୍ 18 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ବିଏ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 9,075 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସାଲେରୀ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସେମ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେରିୟର ମାର୍କ ହିସାବରେ ରହିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିୟରଟି। ତାପରେ ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 11ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ମିନିମମ୍ 18 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ବିକମ୍ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। 16,637 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଲେରୀ। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଛି। କେରିୟର ମାର୍କ ପ୍ଲସ୍ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିୟର। ସେଇ ସେମ୍ ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ। ଯଦି କେହି ନଥିବେ ଅଦର ବ୍ଲକରୁ, ଯଦି କେହି ନଥିବେ ତାହେଲେ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର 3ଟା କପି ଦରକାର ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ତାପରେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଭୋଟର ଆଇଡି, ନହେଲେ ପାନ୍ ଆଇଡି, ନହେଲେ ଆଧାର ଆଇଡି ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବେ। 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍, +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ବିଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ନୁହେଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ଓନ୍ଲି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଅଛି, ନହେଲେ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ କାହା ସହିତ ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ along with all relevant enclosure, ଏଇଟା ସବୁ କହିଲି ସବମିଟେଡ୍। ଏଇଠି ଆଡ୍ରେସଟି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି, ଟୁ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ପିନ୍ 761020। ଏଇ ଆଡ୍ରେସକୁ ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଏନଭଲପ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଏନଭଲପ୍ ଉପରେ ମେନସନ୍ କରିବେ ଟୋଟାଲିଟି, ଯେତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ୟେଲୋ କଲର୍ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଡେସ୍, ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଫର୍ ଦ କେଜିବିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ପ୍ରଥମ କେଜିବି ଲିଷ୍ଟ 17ଟି କେଜିବି ଥିଲା, ତ ସେ କେଜିବିର ନାଁ ଲିଖିବେ, ଆଉ ସେଟା କେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡର ସେ ବ୍ଲକର ନାଁ ଲିଖିବେ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରିବେ ଏନଭଲପ୍ ଉପରେ। ଦେଖି ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 27/4/2026, 27 ଏପ୍ରିଲ 2026 ରହୁଛି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବାର। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି 25 କି 24 ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ। ତାପରେ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସେଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ସେଟା ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଜଏନ୍ ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ଲିଖିବେ, ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କଲା ପରେ ବି 2ଟା ଫଟୋ ସେଇ ଏନଭଲପ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେବେ। କେଜିବିର ନାଁ ଲିଖିବେ, ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଜ୍ 1/4/2026 ସୁଦ୍ଧା କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ହେଇଛି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର 10, +2, +3 ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ୱାର୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କାଷ୍ଟ ମେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ, ଯାହା ସବୁ ଠିକ୍ ଦେଉଛି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ପଠାଇଦେବେ। ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଲିଷ୍ଟ। ଟିକେ
एटा रोच आपन पूरा लिस्ट वैकेंसी पोजीशन आपन केउ ब्लॉक रे केउ केजीबी पे अप्लाई करिवे आपन टे चेक कर देखि सेठी आपन पठाई देबे स्पीड पोस्ट माध्यम रजिस्टर पोस्ट माध्यम आ छाड़ी किछि डाउट अछि मते कमेंट माध्यम पचारि परिबे मु निया टेंशन देबी बस एतक लाइन नोटिफिकेशन आबे आशा करू कि आपन कंप्लीट इन्फो पाइथिबे पाइथे लाइक और शेयर भूलिबेनी पुणी तो देखाबो नुवा को नोटिफिकेशन सहित धन्यवाद।